আসানসোল মারোয়ারি মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে আসানসোল ক্লাবে পঞ্চমতম শ্রাবণ মেলার আয়োজন করা হয়। সেখানে শুধুমাত্র আসানসোল নয়, রানীগঞ্জ, বরাকর, কুলটি এবং কলকাতা ও ধানবাদ থেকেও বিভিন্ন মহিলারা সামগ্রী নিয়ে বসেন। আসানসোল মারোয়ারি মহিলা সমিতির 15 মেধাবী শিক্ষার্থীদের সম্মানিত করেন, যেখানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আসানসোল উত্তরের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি সহ বিশিষ্টজনেরা। প্রায় 45টির মতো স্টল লাগানো হয়। সেখানে প্রত্যেকের সাথে বিধায়ক কথা বলেন এবং তাদের কাজের প্রশংসা করেন। স্বাভাবিকভাবেই এই শ্রাবণ মেলাকে কেন্দ্র করে সকলের উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতন। বিধায়ক নিজে সমস্ত সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন বলেও আশ্বাস দেন। আজকে আমাদের আসানসোলের মারোয়ারি মহিলা সমিতি দিদির নেতৃত্বে এক্সিবিশন করেছেন। এখানে প্রত্যেক বছর হয়, আমি সময় পাইনি, এবার আমি এসেছি, ভীষণ ভালো লাগছে। নারী সশক্তিকরণের লক্ষ্যে আমাদের যে উদ্দেশ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেটা চেয়েছেন আর কি, মহিলা সশক্তিকরণ করতে হবে। মহিলা সশক্তিকরণ হলে দেশ সশক্তিকরণ। মহিলারা আগে থাকলে দেশ আগে থাকবে, সমাজ আগে থাকবে। তার লক্ষ্যে এই কাজ করা। আগামী দিন আরও বড় করে এই প্রোগ্রাম হবে। আসানসোলের বিভিন্ন কর্নার থেকে বিভিন্ন মহিলারা এসছেন নিজের সব সামগ্রী নিয়ে, প্রসার নিয়ে তারা এখানে বসেছেন। আমি চাইব দিদি যেভাবে কাজ করছেন, আমি সর্বতভাবে দিদির সাথে রয়েছি, এই কমিটির সাথে রয়েছি, এবং আগামী দিন এই কমিটি আসানসোল ছাড়িয়ে জেলাতে পশ্চিমবঙ্গের বুকে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে, একটা লক্ষ্য স্থাপন করবে যে মহিলা সশক্তিকরণের জন্য কি কি করা যায়, এবং তাদেরকে দেখে আরও যে মহিলা যে এনজিওস বিভিন্ন অর্গানাইজেশন আছে তারা এদেরকে দেখে কাজ করবে। ये हमारा 2026 का सावन मेला है और मैं आसनसोल मारवाड़ी मेला समिति की शाखा अध्यक्ष रेखा गाड़ीवान। इसमें हमारे काफ़ी स्टॉल्स लगे हैं और इसमें हम लोग महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत कार्य करते हैं। इसमें हम लोग सभी को प्लेटफॉर्म देते हैं कि जो भी महिलाएं गृह उद्योग या घर से कोई कार्य करती हैं तो उन लोगों को हम लोग यहाँ प्रमोट करते हैं। और जो NGOs हैं जिनको हम काफ़ी मतलब फ्री में ही हम लोग देते हैं, जैसे ये छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे पुचके वाले हैं या जो भी हो, इन लोग सबको हम लोग प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप लोग आएँ और कार्य करें। इसमें हमारे बच्चे के अभी हमारे के बच्चों की प्रतियोगिता भी रखी गई है। प्रतियोगिता में हमारी ड्राइंग है, फैंसी ड्रेस है। हमने बच्चों को फेलिशिएट भी किया है, जो 10th और 12th के बच्चे हैं और जो CA MBA जो भी अचीवमेंट किए हैं, इसमें बच्चों को हमने फेलिशिएट किया। साथ ही हमारे दादा किष्किंदू दा ने आकर हमारा मान बढ़ाया, बहुत आभार उनका। हमारे संतोष भाई जी हैं बालाजी धाम से, हमारे समाज के बहुत अतिथि गणमान्य व्यक्ति भी आए हुए थे जिनसे हमारा काफ़ी मान बढ़ा। सभी का आभार व्यक्त करते हैं। हमारी आशा जी शर्मा हैं जिन आती हैं समय समय पे हमें मोटिवेट भी करती हैं, और जब हम लोग कॉल करते हैं एक फ़ोन पर आती हैं, इसीलिए सभी का आभार। यहाँ पे कितने स्टॉल लगाए गए, कहाँ से आए हैं ये लोग? हमारे 45 स्टॉल से ज़्यादा हैं और सभी ये चारों तरफ से आए हुए हैं, जैसे धनबाद, रानीगंज, दुर्गापुर, कुल्टी, बराकर, आसनसोल, सभी जगह से मिक्सअप हैं ये हमारे। और कितने बच्चों को फेलिसिटेट किया गया आज? यहाँ आज हमने 15 बच्चों को फेलिसिटेट किया है, जिसमें 10th 12th के बच्चे हैं, CA हैं। आपका नाम? मैं शाखा अध्यक्ष रेखा गाड़ीवान।
রাজ্য তথা দেশের উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা সচল রাখতে প্রশিক্ষিত নার্সদের ভূমিকা ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই বাস্তব সত্যকে উপলব্ধি করে 2021 থেকে যাত্রা শুরু করেছে প্রমথনাথ দাস একাডেমি অফ নার্সিং। প্রমথনাথ দাস একাডেমি অফ নার্সিং offers BSc Nursing for 4 years and JNM for 3 years, recognized by INC and WBNS, affiliated to WBUHS. Prabodhanath Das Academy of Nursing, quality education that transforms lives. Our facilities: student credit card, Swami Vivekananda scholarship, and education loan assistance. After 10+2, to make a bright future your destination. Prabodhanath Das Academy of Nursing, Banpur Riverside Road, Post Office Hirapur, Asansol, Paschim Bardhaman. Phone number 9907088681, 7584846 949 and 94342 01449.